Ide ajla খবর দলে জানাই দিয়া আছে বলা আছে 17-year-old একজন ওডিশা মানুষ রাতাই লাগা মাইকি 26-year-old দুলে পুরা বাবা 55-year-old কে বিগাই খাইগে না আছে না আছে রাজস্থান দিয়ে বিগাই খাইগে না আছে না আছে তুলে ইতু পয়সা লুইনা দাই 1.8 লাখ গেনে 1,80,000 বিগাই খাই না উদু পয়সা লুইনা দাই রেস্টুরেন্টস গান্দি এনজয় করনা আছে না আছে খানা খান খাই না আর স্মার্টফোন কিনি লুইগে না আছে না ওয়েসে হলিবি কোবাল পাল উদু মাগি গে দুলে ওডিশা লাগা পুলিশ প্রা এদু খবর পাইগে না রেস্কিউ গুলিছে না আছে পাইচাই লুইছে না আছে আর উদু মদাই গে দুলে এরেস্টেড গুলিছে এনেকা কইছে আজিকালি ইন্ডিয়া দে একদম নাহোয়া লাগাম বেশি কুরে লামহন খবর শুনি আছে দোনে মাগি হবি মদা হবি বেশি হুজুর বলে জরুরত আছে Union Minister Ashwani Kumar Rajagali Friday din de koi aise ki 400 CD forest kan dule India pura de alag cities de urban areas dule inaka green bra cover guri dibole karone khuri khan rakhi dibole karone plan koribole ase inaka koi ase North Korea kundu dule Kim Jong la karne ase Taiwan aro US ambi na mile na ase do North Korea laga deputy foreign minister bra koi ase ki US amra dule edu Asia Pacific region de chamala ola dibole karone jui thali ase na ase edu dule US laga president Joe Biden bra China bra Taiwan lo de attack guri chole tambra project grobo tambra aro fight gro de modut grobo ko abisede tai edu koi ase The United Nations Independent Investigator on Human Rights in North Korea bradule janawale parishe na wase ki itu nishna kitiabi North Korea dole alak country lo de bra isolate hoi sa na wase alak hoi sa na wase itu dole corona laga restriction dole tan ekdam khatarnak tune de sobse khatarnak dole du Kim Jong la country de thalai na se itu garni tan dole alak country de bra pura itu dan alak bra thagi ase na wase kun gibi connected na ina wase aro human rights bi bishi violate kuri thagi ase na wase itu laga country de aro North Korea khan dole kha laga short hoina ase na wase aro manu khan idia dole bishi phuk lage dole shuru kuri gena ase inga we ase aro da redu ko ase ki political prison laga camp de kundu jail de manu khan takan dole olympic galdi bujole rakhe idu debi kha laga na baina bishi du pai ase na wase do ablen emerging reserve jail de du baina boa sat kha laga bi na baina du pai hole kiman du pai thakibo India pura de petrol aro diesel adan dole bishi uthina ase olibi mohan Nagaland de dole diesel egla bra 1 liter de 100 bar hoise to petrol adu na hobo kiman districts ase mohan Nagaland de sob de petrol adu 100 bar hoise olibi diesel laga ida gundu district de 100 bar hoina ase ole Twingsang Gifri Noklak Monpek Zenebodo Longling idwande diesel brahi 1 liter de 100 bar hoina ase aro Mogokchong Woka idubi 99 ase to idubi 100 gobi Kali Dimapur Perin aru Goima idwande 100 bunjana holibi Dimapur sobse gamdi dole 97.77 ase aru Perin dole 98.11 ase aru Goima do 98.58 ase Naga political groups majode Arabi split hobole ase inega yene notun party olawole nishna khobor hunia bichede 14 tribal hosts of Nagaland kharma dole jagali Friday din de koi ase ki idia dole inega alag notun party ola lagna hole ekta party bra tuida hoa laga idu dole tolerate na gorebo inega koi ase Damra reminded guri de ase ki aji laga din dole ekta ekjon miligina thaya laga unity laga din ase split hoa laga din na hoi inega koi ase aro 14 tribal hosts kamra itubi declared kuna koi de ase ki notun idea group kan khulishe bole 14 tribal hosts kundu takhan thagi ase itu laga jurisdiction under de dole function gurbole na dibo enega koi ase tamra ko ase ki hoi party majude naule manu majude differences mon na mila laga bi hobole bare ase olawole bare ase holibi itu bra dole party notun khulibo ala hobo enega na hobo lagi ase na ase aru enega hobo bra dole idea government of India logode kundu kotha utai ase negotiate kuri ase idu ke idu rasabon na guri dibo lagi ase enega koi ase aru tamra ko ase ki jelly hi mohan naga manu khan aru government of India majude peacefully settlement dole jelly guri lo nai gole mohan naga manu khan laga youths kan aru mohan laga generation kan dole beshi dagala future dole anthera ase bia ase enega koi ase Damra dubi demanded guri ase ki naga political groups kan kiman factions ase sob dole negotiating table de ahibole manjur hobole lagi ase na ase aru jelly hi edo final agreement dole sign kurole lagi ase enega koi ase dakamra naga political groups majode agreement sign kura laga opore appreciate koi ase aro koi ase ki ja 7 decades pra 70 years pra naga mankhan struggle guna duk pai na ahi ase na ase aro idula period de itu iman sal ahade bishi manu murshe bishi manu jail jashe aro almost mohan naga mankhan la posido le cholage na phelai na ase holebi idwan so wala ga pavuju bi hope dule na phelage na idu kam gure na ahi ase naga mankhan bra dule inaga
কৈ আছে ইটো কাৰণে ইডিয়া দুলে মন পিসফুল সেটেলমেন্ট দুলে লাগি আছে এনেকা কৈ আছে তামৰা কোৱাছে মহন নাগা মনখন 70 years পৰা ইমান দুখ পাই গেনা খুন ফেলাই গেনা ইনেকা আহাবছিদে মন কি মাঙি আছে মনা ইচ্ছা দুলে পাবলে আছে গোনা এভিডেন্ট একটা দেখিবলে পাৰে দুলে ফার্স্ট NSCN IM কামৰা ইনিশিয়েট গুৰিছে আৰু দিবিছিদে 7 NN pages কামৰা পিস টক দুলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লগতে ইদু শুরু হোৱা বিছিদে একটা হোপ দুলে মন দেখিবলে পাৰছে না আছে মন বি পাবলে ইডিয়া দুলে অসৰ হৈ যাব না ইটো মানে কিমান ফেকশনস আছে সব প্ৰাদুলে ইটো পিসফুল সেটেলমেন্ট হ'বলে নিমদে negotiating table de ayole lagi ase naga koi ase mohan Nagaland 2017 de urban local bodies de 33% women reservation du le dibole garne kotha goise charcha jaise idu hoba bise kam na jule na chamlai bishe olase ina hoba bise state government kamra dule aro idu laga obore side dibole garne article 371A la sabde side dibole nimide panel ekta khulishe na wase 20th of October de consultative meeting ekta thakise na wase mohan laga chief minister laga residential complex tebra kotha kushi na wase mala CM Rio Bradule officers of the municipal affairs department representatives of the Central Nagaland Tribes Council Eastern Nagaland People's Organization aro Tenemia Public Organizations logode loina kotha kushi na koyasi udu panel kamra dule tahan sabo ina kosi dulai show body aro edu tahamra recommendation dia laga hisab debra cabinet de tahan discuss kurule kotha kurule asina koyasi Nagaland Pradesh Congress Committee kamra state government kan logode suggested kuri ase ki mohan Nagaland de bishi parish kiribole thake laga aro barish kina flat hobole thake laga droughts idu parish nagina suko hobole thake la ituan sob tole handle gurule pare la sabde tayar thake bole lagi ase kile mane to climate change bai don tole hobole ase naga koise press release de NPCC laga president ke thiribra koise ki mohan Nagaland de itu monsoon rains tole parish season debi parish tole itu bar bishi gumdi girishe na wase idu garni idu mohan sobrabi hunise parish to gumdi girishe idu garni pani khidi guda khan guri lobole na bara wase aro zoom cultivation aro idu vegetables and alag kijim gura laga horticulture laga idu kan bi dai laga idu mati laga quality yields dole bia hoi jaise decline hoi ase naga koise aro temperature dole beshi increase hoi ase aro insects laga ala gira khan dole o gira khamra than khan kha laga ina olala du dikhebole pressure ase timobode normally manukhan bra idu air conditioners kan AC kan nishna alag idu fan kan nishna dole September dak hi use kure na wase oli idu bar dole idu October dak AC kan nishna dole use kuri ase naga koise which means climate change wala du dimobor mohan Nagaland debi digole pressure na wase bishi bag dole highways kan 4 lane laga aro railway tracks an idwan banabra khurigan kadigena phela garne ase na wase idu warni idu kadigena phela la dole kina guna recover grobo idu laga over debi bhabi bole lagi ase naga koise aro tamra dibi ko ase ki idu ground water levels bi gumdi hoi ase na wase 70% population dole idu madi laga idu ground wells te depend ase oli bi dibi gumdi hoi ase enaga koise aro government bra supply gura dule fail hoise na wase 70% manukhan dule madi debra khundigena well laga hi juli ase enaga koise aro NPCC laga president bra dibi claim gure ase ki trucks kan gari tamar saman bukhe laga din de pon guri dia aro 12 hours inaga takhange rokhaina rakhi dia ladu idu thik na hoi idu pishi public kan duk wase los ka ase na wase idu warni din de du pon na guri dibo lage saman bukhe laga gari tamar khan du inaga koise Center aro naga political groups majode kotha kurala do aro bi shuru hoise holibi NSCN IM kambra separate consideration aro flag demand grabra dole idu age jawole na parina idu du pai ase na wase kile mane goise hole sen kambra ko ase idu dole separate na dibo idu post solution idu solution babsre kotha kuribo dibo ina wase holibi NSCN IM kambra ko ase idu dibo lage idu na dile dole naga man hange solution balaka iku kam na inaga tamra ko ase the special judge fast track special court Dimapur V Naikabra dule ekjon manuge convicted kurena 15 years idu sentence kuri dishe na ase imprisonment dishe ne jail dishe taibra dule tala kor osor manu laga paja rape kuri dia garne na ase udu baja taibra rape kuri dia dam dule 12 years si thakise na ase idu manu dule under section 4 and 12 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 under de tagi idu convicted kuri she naga koi ase aro victim logode dule 30,000 bi fine dibole karne koi dishe na ase judi dai right 30,000 dibole pare na gole aro ek sal idu lagatam jail de rakhibo inaga koi ase aro idu victim logode dule 3 lakh dule under the victim compensation funds na wale scheme laga under de bra modod bi dibole ase inaga koi ase
तो आज लगा खबर मला था इसे आपने वीडियो तो कुछ बचा इम्पोर्टेंट लागे बोले अपना फैमिलीज और फ्रेंड्स का लोग शेयर कर दिबी मोला काम कुछ बोले लाइक कर दिबी और नतुन नाना से बोले सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना किबी होदा इंडोनेशिया इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट मिस ना करना से बोले गानी मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड लो करबो टिल देन आप सब स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ प्रे फॉर द वर्ल्ड क्यों ना ले